Wow, lihat teman-teman, di depan kita banyak sekali mainan mobil-mobilan, hewan-hewanan teman-teman. Wow, seru banget teman-teman. Kita ambil dari hewan ini dulu ya teman-teman. Ini hewan burung teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-teman, di depan kita ada bebek. Wapak, waku, wapak, waku, wapet berenang. Sapi merendah, kambing pun Mantul sekali teman-teman. Lanjut nih, di depan kita ada hewan gorila. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a sheep, E-I-E-I-O. Teman-teman, di depan kita ada hewan beruang kutub. Wow, lihat teman-teman, ada hewan lucu. Hewan panda teman-teman. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, Lihat teman-teman, ada hewan jerapah. Ini lucu banget. Lanjut lagi teman-teman. Widih, kalian melihat buaya? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a Wadidaw, seru banget teman-teman. Wah, ini hewan singa teman-teman. Wah, ada induk ayam teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wah, ini gorila teman-teman, berwarna hitam. Wadidaw, lanjut nih teman-teman. Lihat, ada hewan kelinci nih teman-teman. Asik, ada hewan lucu teman-teman. Yang ini hewan kura-kura. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a sheep, E-I-E-I-O. Lanjut, kita sekarang ke mobil-mobilan teman-teman. Ada mobil off-road nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada bus wisata teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil roller teman-teman. Mantul, mantap betul. Wah, kalian melihat mobil Pak Polisi? Wadidaw, lanjut teman-teman. Kita cari lagi. Lihat, ada mobil army teman-teman.
Dan yang ini mobil Tayo teman-teman, berwarna merah. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Merah. Taman di sisinya, semua senyum ceria. Asik, lanjut nih, ada mobil truk bawa kayu. Lanjut, oh my god, ada kerbau teman-teman. Wadidaw, asli seru banget teman-teman. Wow, di depan kita ada mobil pemadam. Lihat teman-teman, di sana ada mobil Thomas teman-teman. Asik teman-teman, lihat ada hewan lucu berwarna hitam dan putih. Itu hewan panda teman-teman. Wadidaw, lanjut lagi teman-teman. Lihat, ada pesawat Garuda teman-teman. Lanjut part 2 ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya.